ڈپٹی اسپیکر اپنی رولنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، چیف منسٹر پنجاب کا سٹیٹس خطرے میں ہے۔ ایسی صورت میں حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے۔ پیر تک بطور ٹرسٹی محدود اختیارات کے تحت ذمہ داری نبھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ دوست مزاری سے جواب طلب، چودھری شجاعت کی جانب سے لکھا گیا خط بھی پیش کرنے کی ہدایت۔ مزید سماعت 25 جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی۔ بادیوں نظر میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ غلط ہے۔ سادہ سوال ہے کہ پارٹی اپنے سربراہ کی ہدایت پر چلنی ہے یا پارلیمانی سربراہ کی ہدایت پر؟ اگر پارٹی سربراہ کی بات ہی ماننی ہے تو اس کا مطلب ہے پارٹی میں آمریت قائم کر دی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آرٹیکل 63A کے مطابق فیصلہ دیا۔ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ پارٹی صدر ہوتا ہے۔ عرفان قادر کا موقف، اس کا مطلب انہوں نے غلط سمجھا، آپ وہ پیرا پڑھ کر سنائیں۔ دوست محمد مزاری نے جس خط کو بنیاد بنایا وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، اگر فرض کر لیں اسپیکر کی رولنگ غلط تھی تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا استفسار، اس حوالے سے میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل کا جواب۔ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے، جس کے ذریعے آئین کی تشریح کرتے ہوئے مرضی سے حق رائے دہی استعمال کرنے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا۔ لاڈلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آج نئی تشریح کی جا رہی ہے۔ ہم سے ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع نہ رکھی جائے۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ آپ ہمارے 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کریں تو وہ انصاف ہے، اور جب چودھری شجاعت اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہے کہ ووٹ دینا ہے حمزہ شہباز کو، تو آپ کہیں کہ یہ اس کا اختیار نہیں تھا۔ لاڈلے کے لیے قانون اور ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا ہے تو 12 کے 12 جج بٹھاؤ۔ یہ فیصلہ فل کورٹ کا مانیں گے ورنہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فیصلہ کرنا ہے تو فل کورٹ بٹھاؤ ورنہ تسلیم نہیں کریں گے۔ لاڈلے کے لیے قانون اور نون لیگ کے لیے اور، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ حمزہ شہباز کو ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ عطا تارڑ کا لاہور کے لبرٹی چوک پر کارکنوں سے خطاب، پروجیکٹ عمران کی سہولت کاری جاری۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کے پاؤں نہیں لگنے دیے گئے، دھکیل کر نکالا گیا تو الیکشن نہیں آئے گا۔ خواجہ سعد رفیق کی للکار۔ آج بھی ریاستی اداروں میں موجود پروجیکٹ عمران کے سہولت کار آرام سے نہیں بیٹھے۔ ہماری 4 ماہ کی اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کے پاؤں نہیں لگنے دیے گئے، ہمیں دھکیل کر نکالا گیا تو الیکشن نہیں آئے گا۔ کسی یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالتی فیصلے کی روشنی میں رولنگ دی۔ عمران خان کے لیے پیمانہ کچھ اور، چودھری شجاعت کے لیے کچھ اور ہے۔ فل کورٹ معاملے کی سماعت کرے اور ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ کرے۔ حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کی استدعا۔ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وسطائیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ یو لیگ کے صدر چودھری شجاعت صاحب کی جو ہے وہ لیٹر کی بنیاد کے اوپر چودھری پرویز علائی کے ووٹ جو تھے وہ جو ہے وہ کم ہو کے 186 سے
76 पे आ गए। कैसा बदबख्त टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानियाँ जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है, उसके बाद फिर अगला झूठ बोलता है और मुसलसल पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया। 25 और 40 करोड़ की ऑफर्स के दावे झूठ का पलंदा, कोई मेंबर नहीं खरीदा गया। चौधरी शुजात के खत के बाद उनके वोट 186 से 176 पर आ गए। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं, इनकी किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। इमरान न्यासी ने इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो दिया। इनकी याददाश्त कमज़ोर, चंद याद दहानियाँ ज़रूरी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनके दौर में करप्शन बढ़ी, पीटीआई ने मईशत तबाह कर दी, कीमत आज अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। जरदारी शरीफ माफिया 30 बरस से अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती अदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? अवाम उनको मज़ीद लूटमार नहीं करने देगी। इमरान खान का ट्वीट। सदर ममलिकत का मुल्क पे नई हुकूमत की ज़रूरत पर जोर। हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथ हाईजैक होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील पर काम करना होगा। आरिफ अलवी का ट्वीट। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। बीमार है शुजात साहब का, ज़ाहिर है उनकी फैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद है। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनका फैसला करने की सलाहियत भी महदूद है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक के बाद काफिले की सरबराह का पीटीआई रहनुमा को फ़ोन। क्या आप किसी के साथ मेरी कुश्ती कराना चाहते हैं? चौधरी शुजात का सवाल। साबिक वज़ीर इत्तलात हंस दिए। सिंध हाउस और आसिफ जरदारी पर इल्जामात बेबुनियाद। चौधरी शुजात ने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया। सिंध हुकूमत हर सूरत बल्दियाती इलेक्शन की ख्वाहिशमंद। इल्तवा के फैसले में हमारी मर्जी शामिल नहीं। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से ही होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को पक्का यकीन। इबाम पैदा किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। इमरान खान की पॉलिसी वाज़ेह, वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मुल्क में अब ब्लैक मेलिंग की सियासत का खात्मा होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 186 अरकान पर 179 मेंबरान को मुसल्लत करना मजाक है। ऐवान का फैसला हमारे हक में आया, आवाम भी हमारे साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला। चौधरी शुजात साहब से पूछा था आपने लेटर लिखा है, उन्होंने जवाब दिया खत भिजवाया है कि काफ लीग वाले किसी को वोट ना दे। उनका कहना था वो चाहते हैं परवेज इलाही वजीर आला बने लेकिन इमरान खान के ना बने।
मुझे लगता है शुजात साहब पर दबाव था। मोनिस इलाही की मीडिया टॉक। परवेज इलाही वजारत आला के लिए मेरे उम्मीदवार थे, हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकता। ये इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर ही मुंह तोड़ जवाब दें। चौधरी शुजात मौक़िफ़ पर काम। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त करने वाले कौम की क़यादत के अहल नहीं। PDM और PTI ने मुल्क को बंदगली में धकेल दिया। इनके अखलाकी साख और झूठ पर मबनी सियासत भी बेनकाब हो चुकी है। सिराजुल हक की तनकीद। कोरोना की वार जारी, छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 693 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.96% रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध भर में मानसून का तीसरा स्पेल। 24 से 26 जुलाई तक शहरी कायद में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। राना ज़हीर क्लब लाहौर ने यूथ क्लब मलीर को शिकस्त देकर पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में मुल्क भर से 10 बेहतरीन टीमों की शिरकत। और पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट, गाल में आज से मैदान लगेगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खास तवज्जो। कौमी शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।